ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እነዚህን ጥያቄዎች ያሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ 5 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 3 is equals to 3 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 ነው የሚለው። መጀመሪያ ብራኬቱን ሪሙቭ እናደርጋለን ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ተጠቅመን 5 ታይምስ ኤክስ 5 ኤክስ ይሆናል። 5 ታይምስ 3 15 ይሆናል። is equals to 3 ታይምስ ኤክስ 3 ኤክስ 3 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 3። ከዛ ቀጥሎ ቫሪያብሉን ወደዚህ እናመጣለን 5 ኤክስ ወደዚህ ሲመጣ ይሄኛው ማይነሱን ይመጣል 3 ኤክስ is equals to ይሄኛው ደግሞ እስከ ሳይን ትስታላችሁ ኔጌቲቭ 3 የወደዛ ሲሄድ ፕላስ 15 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ 5x ማይነስ 3x 2x ይሆናል። ኔጌቲቭ 3 ፕላስ 15 ማለት ደግሞ 15 ማይነስ 3 12 ከዛ ትልቁ ቁጥር ፖዚቲቭ ስለሆነ 12 ማለት ነው። ኦቨር 2 ከዛ x is equal to 12 ኦቨር 2 6 ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ 4 times 2x 8x 4 times 1 4 is equals to 3 times x 3x 3 times 5 50 ከዛ ቫሪያብሉን ወደዚህ እናመጣለን 8x minus 3x is equals to 15 minus 4 ይሄኛው ወደ ሲሄድ ማይነስ ይሆናል። 8x minus 3x 5x is equals to 11 ይሆናል ማለት over 5 over 5 ከዛ x is equals to 11 over 5 ሶስተኛው ደግሞ 2 times x 2x plus 2 times 9 50 plus 3 is equals to 5 times x 5x minus 5 ከዛ 2x ይሄኛውና ይሄኛውን ስንደምረው 21 ይሆናል is equals to 5x minus 5 ከዛ ቫሪያብሉን ወደዚህ እናመጣዋለን 2x minus 5x is equals to minus 5 የወደዛ ሲሄድ minus 21 2x minus 5x ኔጌቲቭ 3x ይሄኛውን ደግሞ እንደምረዋለን ኔጌቲቭ 26 ማለት ነው ኦቨር ኔጌቲቭ 3 ኦቨር ኔጌቲቭ 3 x is equals to ፖዚቲቭ 26 ኦቨር 3 ይሆናል። አራተኛው 7 times 6 7x plus 7 is equals to minus 2 is equals to 5 times x 5x 5 times 6 30 ይሆናል። ከዛ 7x ይሄኛውን እንቀንሳለን ፕላስ 5 ፖዚቲቭ 5 ይመጣል is equals to 5x plus 30 ከዛ 7x minus 5x is equals to 30 minus 5 7x minus 5x 2x ከዛ ደግሞ 25 ይሆናል over 2 over 2 x is equals to 25 over 2 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ 3 times 2 6x minus 50 minus 4 times x minus 4x minus 4 times minus 1 positive 4 is equals to 0 ከዛ 6x minus 4x minus 50 plus 4 is equals to 0 6x minus 4x 2x negative 15 plus 4 negative 11 is equals to 0 ከዛ 2x is equals to 0 plus 11 ይሆናል 2x is equals to 11 over 2 over 2 ከዛ x is equals to 11 over 2 ይሆናል ማለት ይሄኛው ደግሞ 3 times x 3x 3 times 7 21 plus x is equals to 6x minus 2 ይሆናል 3x plus x plus 21 is equals to 6x minus 2 ይሄኛው 4x ይሆናል 4x plus 21 is equals to 6x minus 2
ከዛ ይህን ወደዚህ አምጠን ቀንሰዋለን። 4x minus 6x is equals to minus 2 minus 20. Negative 2x is equals to negative 23 ይሆናል። ከዛ over negative 2 over negative 2. x is equals to positive 23 over 2 ይሆናል ማለት። ይሄኛው ደግሞ 3 times x 3x 3 times minus 2 minus 6 plus 2 times x 2x 2 times 1 2 is equals to x plus 90. ከዛ እነዚህን ኮሌክት እናደርጋቸዋለን መጀመሪያ plus 2x minus 6 plus 2 is equals to x plus 90. 3x plus 2x 5x negative 6 plus 2 negative 4 ማለት ነው equals to x plus 1 ነው። ከዛ 5x minus x equals to 19 plus 4 ይሆናል። 5x minus x 4x is equals to 23 ይሆናል ደግሞ over 4 over 4 ከዛ x is equals to 23 over 4 ይሆናል ማለት። ስምንተኛው 2 times x 2x 2 times 9 80 minus 3 times x 3x minus 3 times minus 2 positive 6 is equals to x plus 10 ይሆናል። ከዛ 2x minus 3x ኮሌክት እናደርጋለን ላይክ ተርሞችን plus 18 plus 6 is equals to x plus 10. 2x minus 3x negative x ይሄኛውን ደግሞ ስንደምረው 24 is equals to x plus 10. ከዛ negative x minus x ወደዚህ ሲመጣ ማለት ነው 10 minus 24. ይሄኛው ደግሞ negative x minus x ማለት x እና x 2x ይሆንና ኔጌቲቭ ታስቀምጣላችሁ is equals to negative 14 ማለት ከዛ over negative 2 over negative 2 x is equals to negative 14 divided by negative 2 positive 7 ይሆናል። 4 times x 4x minus 20 plus 3 times x 3x 3 times 2 6 is equals to 2x plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ኮሌክት ላይክ ተርምስ 4x plus 3x minus 20 plus 6 is equals to 2x plus 1 ይሆናል። ይሄኛው 7x ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ minus 14 is equals to 2x plus 1 ከዛ ወደዚህ እናመጣዋለን እንቀንሳለን 7x minus 2x is equals to 1 plus 40 7x minus 2x 5x is equals to ይሄ ደግሞ 50 over 5 over x is equals to 3 እዚህ ጋር ደግሞ negative times x negative 2x negative 2 times negative 1 plus 2 እዚህ ጋር minus 1 ማለት ነው minus 1 times x minus x minus 1 times minus 3 positive 3 is equals to 1 ከዛ negative 2x collect like terms minus x plus 2 plus 3 is equals to 1 ይሄኛው negative 3x ይሆናል plus ይሄኛው ደግሞ 5 ማለት is equals to 1 negative 3x is equals to 1 minus 5 negative 3x is equals to ይሄኛው ስቀንሱት negative 4 ይሆናል over negative 3 over negative 3 x is equals to negative በኔጌቲቭ ጠፋና 4 over 3 ይሆናል። አስራ አንደኛ 3x plus 4 ከዛ minus 2 times 2x minus 4x እዚህ ጋር መጀመሪያ ማባዛቱ ነው የምንሰራው ማለት ነው።
minus 2 times minus 5 positive 10 is equals to 5x minus 7 እዚህ ጋር ማባዛቱ መጀመሪያ እንሰራለን minus 3x minus 9 ይሆናል ማለት ከዛ collect like terms 3x minus 4x plus 4 plus 10 is equals to 5x minus 3x minus 7 minus 9 ከዛ የኔጌቲቭ x ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ 14 ይሆናል is equals to 5x minus 3x 2x minus 7 minus 9 minus 16 ከዛ ኔጌቲቭ x ይሄን ወደ ስናመጣው ማይነስ ይሆናል is equals to ይሄን እስከ ሳይን እንጽፈዋለን minus 14 ማለት ከዛኛው ኔጌቲቭ 3x ይሆናል is equals to ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 30 ማለት over negative 3 over negative 3 x is equals to 10 ይሆናል ማለት 12ኛው ደግሞ 4x minus 9 minus 3 times x 3x minus 18 is equals to 3x plus 2 minus 2 times 2x 4x plus 16 ይሆናል ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 8 ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ከዛ ኮሌክት እናደርጋለን 4x minus 3x minus 9 minus 18 is equals to 3x minus 4x plus 2 plus 16 ይሆናል የኛው x ይሆናል x minus 27 ይሆናል ይሄ 3x minus 4x ደግሞ ኔጌቲቭ x የኛው ደግሞ 18 ይሆናል ከዛ x ወደ ሲመጣ plus x ይሆናል 18 plus 27 2x ይሆናል ይሄ የኛው ደግሞ 45 ይሆናል ከዛ over 2 over 2 x is equals to 45 over 2 ይሆናል ማለት 13ኛ ደግሞ 2x plus 11 minus 4x ከዛ ሲባዛው እዚህ ደግሞ plus 16 ይሆናል is equals to 6x minus 3 minus 2 times 4x minus 8x minus 14 ይሆናል ደግሞ ይሄ ማለት ነው ሲባዛ ከዛ ኮሌክት እናደርጋለን 2x minus 4x plus 11 plus 16 is equals to 6x minus 8x minus 3 minus 1 ይሄኛው ኔጌቲቭ 2x ይሆናል ከዛ ይሄን ስንደምር ደግሞ 27 ይሆናል is equals to 6x minus 8x ኔጌቲቭ 2x ይሆናል ማይነስ ይሄኛውን ደግሞ ስንደምረው 17 ማለት ከዛ ኔጌቲቭ 2x ወደ ሲመጣ ፕላስ 2x ይሆናል is equals to negative 17 minus 27 ከዛ ይሄኛው 0 ነው የሚመጣ 0 is equals to ይሄኛውን ስንደምረው ደግሞ 44 negative 44 ማለት 0 እና negative 44 ግን እኩል አይደለም ስለዚህ ይሄ ኖ ሶሉሽን ነው የሚሆነው እንደዚህ ከመጣባችሁ ኖ ሶሉሽን ትክክል ያልሆነ ነገር ነው የመጣው ማለት ነው 0 ከኔጌቲቭ 44 ጋር እኩል አይደለም እንደዚህ በሚመጣባችሁ ጊዜ ኖ ሶሉሽን ነው የሚባለው ይሄኛው ደግሞ 5x minus 2 times 3 6x minus 2 is equals to 7x plus 9 minus 24x plus ይሄኛው ደግሞ plus 12 ማለት ከዛ 5x minus 6x negative x ማለት ነው is equals to 7x minus 24x plus 9 minus plus 12 ይሆናል ማለት
ከዛ ኔጌቲቭ ኤክስ ማይነስ 2 is equals to ይሄኛው ኔጌቲቭ 17 ይሆናል ፕላስ ይሄኛው ደግሞ 21 ይሆናል። ከዛ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 17 ኤክስ እዚህ ጋር ኤክስ አለ is equals to 21 ፕላስ 2 ይሆናል። ከዛ 16 ኤክስ is equals to 23 over 16 over 60 x is equals to 23 over 16 ይሆናል ማለት 15ኛው ደግሞ ኤክስን ቫልዩ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።